अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और उसको मज़ीद चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार रोमांटिक नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। जोया वो आज नानू की तबीयत के पेश नज़र यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, लेकिन कैफ़े से छुट्टी नहीं मिल सकती थी। तभी कैफ़े स्टाफ का मखसूस यूनिफॉर्म पहने आईने के सामने खड़ी अब हिजाब लेती वो उसे पिन कर रही थी जब आयज़ा ने उसे पुकारा। जोया ने आईने से नजर आते उसके अक्स पर सवालिया निगाहें जमाईं। आयज़ा उसे लेने ही उसके घर आई थी और दोनों को इकट्ठे कैफ़े के लिए निकलना था। यार, मैंने बाबा और भाई दोनों से बात की थी, सिर्फ 80,000 रुपये तक का ही इंतज़ाम हो सका है। दरअसल भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं ना, तो उन पर भी काफ़ी रकम खर्च हो गई है। इनफैक्ट बाबा ने खुद भाई की शादी के लिए चाचू और फूफो से कुछ रकम उधार ली है। अभी मज़ीद किसी से उधार लेना भी मुमकिन नहीं, वरना शायद उससे कुछ हेल्प हो जाती। उसके करीब आकर रुकते हुए आयज़ा ने शर्मिंदा लहजे में कहते खाकी रंग का लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। जोया ने आखिरी पिन लगाते हुए पलट कर उसे देखा। इट्स ओके, जितना तुमने किया वही काफ़ी है। कोशिश करूँगी जल्द तुम्हारी रकम लौटा दूँ। हालांकि उसे मायूसी हुई थी कि अभी भी उसके पास बहुत कम रकम जमा हो पाई थी, जो नानू के ऑपरेट की फ़ीस से आधी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उसने वो लिफाफा थाम लिया था। आई एम सॉरी यार, मैं चाहकर भी इन मुश्किल हालात में तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही। आयज़ा खुद साख्ता शर्मिंदगी से निकल ही नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं यार, तुमने कोशिश की, इन हालात में मेरा साथ दे रही हो, मेरी हिम्मत बंधा रही हो, यही काफ़ी है मेरे लिए। रही बात पैसों की, तो मेरा भरोसा है इस बात पर कि अल्लाह मुश्किल में डालने से कबल ही इंसान के लिए उस मुश्किल से निकलने की राह बना देता है। इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल तो होगा। वो अंदर से बहुत परेशान थी कि अभी 5 लाख से भी ज़ायद रकम का इंतज़ाम करना बाकी था और खुदा जाने ये रकम कहाँ से आनी थी। लेकिन वो अपनी परेशानी को इश्तिहार की मानंद चेहरे पर सजाना नहीं चाहती थी। तभी आयज़ा को शर्मिंदगी के समंदर से निकालने के लिए कह गई। आयज़ा भी खामोश सी होकर रह गई थी, लेकिन इस पल उसे बहादुरी का दिखावा करती इस लड़की पर शदीद तरस आया था, जिसके दिल की हालत से वो बखूबी वाकिफ़ थी कि वो किस तरह खुद को संभालती इन नाजुक हालात का सामना कर रही थी। आयज़ा, बात सुनो। वो काफ़ी देर से सोचों में उलझी कैफ़े में मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे रही थी जब कोई हतमी फ़ैसला करती ज़रा सी फरागत नसीब होते ही आयज़ा के पास चली आई। हाँ बोलो। आयज़ा जो पानी का ग्लास थामे पानी पी रही थी, सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। तुमने एक बार मुझसे मॉडलिंग का जिक्र किया था, तुम्हारे किसी रिलेटिव की एड एजेंसी है ना शायद? जोया की बात पर आयज़ा ने कदरे चौंक कर उसे देखा। हाँ, भाई के होने वाले ससुर मुश्ताक अंकल की ही एड एजेंसी है। भाई के एंगेजमेंट में तुम्हें देखा था उन्होंने 2 साल पहले, और चूँकि उन्हें फ्रेश चेहरे की तलाश थी तो तुमसे बात करने को कहा था उन्होंने। लेकिन तुम अब क्यों पूछ रही हो ये सब? पानी का गिलास एक साइड पर रखते हुए आयज़ा ने उलझे हुए से अंदाज में उसे देखा था। तुम उनसे अब बात कर सकती हो, मैं उनके लिए काम करने को तैयार हूँ, जोया ने कदरे झिझक कर कहा था, जिस पर आयज़ा शॉक्ड सी उसे देखी गई। जोया, क्या कह रही हो ये? उस वक्त तुमने मना कर दिया था ना, और बाद में मुझे भी एहसास हुआ था कि ये फील्ड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जानती हो ना किस किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है इस फील्ड में, और उनकी क्या डिमांड्स होती हैं। दलदल की मानंद है ये सब, जहाँ एक बार जाओ तो वहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। आयज़ा ने नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की थी। जब किस्मत आपको मजबूर कर दे और कोई दूसरी राह दिखाई ना दे, तब दलदल में उतरना ही पड़ता है।
میں سب جانتی ہوں اور میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میری عزت مقدم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے عائزہ۔ تم ان سے بات کر لو، اگر انہیں ضرورت ہے تو میں ان کے لیے کام کروں گی، لیکن اس شرط پر کہ وہ مجھے 5 لاکھ روپے ایڈوانس دیں گے، اور میں صرف تب تک ماڈلنگ کروں گی جب تک میں ان کی یہ رقم ادا نہیں کر دیتی، اس کے بعد چھوڑ دوں گی۔ باقی رہی بات اس فیلڈ کی گھٹیا لوگوں اور ان کی ڈیمانڈس کی، تو تم لوگوں کے رشتہ دار ہیں، وہ اتنی فیور تو کر ہی دیں گے کہ مجھے غلط لوگوں کے ساتھ کام کرنے پر مجبور نہ کریں۔ وہ گہری سانس بھرتی اپنے اس فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ بیان کر گئی تھی۔ عائزہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک بار پھر سوچ لو زویا، یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ عائزہ کی بات پر ایک تلخ مسکراہٹ زویا کے لبوں پر ابھری۔ زندگی آسان تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تمہیں یاد ہے آرس نے اس رات پارٹی میں کیا کہا تھا عائزہ؟ اس نے کہا تھا خدا نے حسن دیا ہے تو اسے چھپا کر رکھنے کی بجائے دوسروں کو دیکھنے اور آنکھیں سیکھنے کا موقع دو۔ شاید ٹھیک کہہ رہا تھا نا؟ مجھ پر یہ وقت بھی آنا ہی تھا کہ اپنے اس پردے اور حجاب کو چھوڑ کر مجھے نامحرموں کے لیے سجنا تھا۔ یقین کرو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی اذیت نہیں ہوگی، لیکن میں نانو کو ہر گزرتے دن کے ساتھ موت کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اس پچھتاوے کے ساتھ نہیں جینا چاہتی کہ میں نے اپنی طرف سے انہیں بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی عزت گروی رکھنے کے علاوہ مجھے ان کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ وہ آنسو پیتی بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ عائزہ، زویا، کیفے کے اونر مسٹر عامر لاشاری آ رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر صفائی پسند اور ویل مینرڈ آدمی ہیں۔ ایک بار کیفے کا جائزہ لو، سویپر سے کہہ کر صفائی کرواؤ، دیکھو ہر چیز ویل مینٹینڈ ہے، اور ہاں ذرا اسٹاک ایریا میں بھی نظر مار لینا کہیں کوئی گند نہ ہو۔ اگر کوئی چیز خراب ہو تو اسے نکال کر ٹھکانے لگاؤ۔ ہری اپ گرلز۔ اس سے پہلے کہ ان کی گفتگو مزید جاری رہتی، عاطف نے آ کر انہیں انفارم کرتے ہوئے جلدی کا راگ الاپا تو وہ دونوں بھی اپنی پریشانیاں بھول کر ایکٹیو ہوئیں۔ خیریت، آج مسٹر لاشاری کو کیسے یاد آ گئی کیفے کی؟ عائزہ نے سوالیہ نگاہیں عاطف پر جماتے ہوئے قدرے حیرت سے استفسار کیا۔ نیو ایئر نائٹ ہے نا آج، اسی حوالے سے کچھ پلان کیا ہے انہوں نے شاید۔ فی الحال بس اتنا ہی علم ہو سکا ہے مجھے۔ مینیجر کی طرف سے آرڈرز ملے ہیں اسٹیج سیٹ کرنے کے، ساتھ ہی یہ کہ اسٹاف سے کہہ کر ہر چیز چیک کرواؤ تاکہ عامر لاشاری سر کو مین میخ نکالنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ میں جا رہا ہوں کہ ابھی بہت کام باقی ہے، تم دونوں جلدی سے جا کر اپنے کام نمٹاؤ۔ عاطف جلدی جواب دیتا وہاں سے جا چکا تھا۔ زویا، تم اسٹاک ایریا میں جا کر چیک کرو، اگر کوئی چیز ایکسپائر ہوئی ہے تو اسے نکال کر الگ کر دو، میں سویپر سے کہہ کر صفائی کرواتی ہوں۔ عائزہ زویا کو مخاطب کرتی وہاں سے نکلی تو زویا بھی اس بات میں سر ہلاتی اسٹاک ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، موسٹ ویلکم ٹو بلیو برڈ کیفے۔ خوبصورتی سے سجے اس اسٹیج پر کھڑے مسٹر لاشاری کیفے میں اپنی اپنی نشستوں پر برجمان کسٹمر سے مخاطب تھے، جو دلچسپ اور متجسس نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نیو ایئر نائٹ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن نیو ایئر سیلیبریشن کی وجہ سے ہی آج اس کیفے میں عام روٹین کی نسبت کافی زیادہ رش تھا۔ یہاں کے ارینجمنٹ دیکھ کر سب تو یہی سمجھ چکے تھے کہ اس کیفے میں نیو ایئر سیلیبریشن کے حوالے سے کچھ خاص پلان کیا گیا تھا، لیکن کیا، اس سب کا علم کسی کو نہیں تھا۔ لہٰذا سب فطری تجسس سے مجبور اب مکمل توجہ سے مسٹر لاشاری کو سن رہے تھے۔ دور قدرے نیم اندھیرے میں براجمان سلطان کی وارفتگی بھری نگاہیں اس وقت بھی ایک جانب اسٹاف کے ساتھ کھڑی زویا پر جمی تھیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہونے میں فقط چند گھنٹے باقی ہیں، اور بلیو برڈ کیفے کی یہ روایت رہی ہے کہ نیا سال یہاں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے ہمیشہ نیو ایئر نائٹ پر ہمارے کیفے کے کسٹمرز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال اس سال بھی اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم لائے ہیں آپ سب کے لیے کچھ منفرد اور کچھ خاص۔ بلیو می، اس بار کی نیو ایئر نائٹ بہت بہت اسپیشل ہونے والی ہے، خصوصاً ان 2 افراد کے لیے جو یہاں سے جیت کر جائیں گے۔ مسٹر لاشاری کی مائک سے ابھرتی آواز کیفے میں گونج رہی تھی، جس سے وہاں موجود سب افراد کو پہلے سے زیادہ ایکسائٹڈ کر دیا تھا۔ جی، تو آج رات یہاں ہونے والا ہے ایک کپلز ڈانس کمپٹیشن، اور کپلز آپ کسٹمرز میں سے ہی ہوں گے۔
जो भी इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहे अगले 15 मिनट के अंदर वहाँ इस टेबल पर हमारे स्टाफ मेंबर को अपना नाम नोट करवा सकता है। कपल्स हम खुद बनाएंगे और आउटफिट्स भी हमारी जानिब से होंगे। आपको बस अपना नाम लिखवाना है और अपने साइज़ का आउटफिट सेलेक्ट करके उसे पहनकर स्टेज पर आना है। दूसरी अहम बात, विनर का फैसला भी इस बार हमारे जजेस नहीं करेंगे, बल्कि विनर यहाँ मौजूद सब हाजिरीन की वोट्स की बिना पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप में से किस किस में हिम्मत है जो इन सब लोगों के सामने अपने डांस स्किल्स दिखा सके और आज रात का इनाम यानी 10 लाख रुपया अपने और अपने डांस पार्टनर के नाम करवा सके। मिस्टर लाशारी के कहने पर हुजूम में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं। सिर्फ 15 मिनट हैं आप सबके पास। जिसे खुद पर यकीन है वो ज़रूर अपना नाम लिखवाए। क्या मालूम आज आपकी किस्मत साथ दे जाए और इस कैफ़े से जीत कर जाने वाले खुशनसीब आप हों। मिस्टर लाशारी अपनी बात मुकम्मल करते स्टेज से उतर गए थे और फिर कुछ ही देर बाद मुख्तलिफ लोग अपने नाम लिखवाने मखसूस टेबल की जानिब जा रहे थे, जबकि बाकी सब इस कंपटीशन के शुरू होने के मुंतज़िर एक्साइटेड से बैठे थे। वहाँ बैठा सिर्फ एक फ़र्द था जिसे ना इस कंपटीशन से गर्ज थी और ना ही न्यू ईयर नाइट से। वो पुरसुकून सा बैठा फ़कत एक उस चेहरे को निहारने में मसरूफ़ था जिसके गिर्द उसकी दुनिया घूमती थी। आयज़ा क्या कर रही हो यार, वहाँ 1000 काम पड़े हैं, यहीं कह दो जो भी कहना है। आतिफ ने फिर से हमें यूं कोने में आकर बातें करते दिखा तो खफा होगा वो। जोया ने कदरे झंझराए हुए से अंदाज में उसे मुखातिब किया था, जो उसे हाथ से पकड़े खींचती हुई एक खामोश गोशे में ले आई थी। मेरी बात गौर से सुनो जोया, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? आयज़ा ने रुक कर उसकी जानिब पलटते हुए पूछा था। हाँ, जोया ने कदरे उलझे हुए से अंदाज में जवाब देकर उसे देखा, जैसे इस सवाल का मकसद पूछना चाह रही हो। और कैफ़े आने से कबल तुम मुझसे कह रही थी कि अल्लाह जब इंसान को किसी मुश्किल में मुब्तला करता है तो उससे पहले उस मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाता है, राइट? आयज़ा का लहजा इस बार पुरजोश सा था। हाँ कहा था, लेकिन तुम ये सब अभी क्यों कह रही हो? वो अब भी आयज़ा की बातों का मकसद समझ नहीं पाई थी। जोया, यूँ समझो अल्लाह ने नानू की इस बीमारी की मुश्किल से निकलने का रास्ता बना दिया है, उनके इलाज के लिए रकम का इंतज़ाम कर दिया है। आयज़ा ने उसे दोनों बाजों से थामते हुए खुशी के आलम में कहा था। आयज़ा तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। जोया के दिलो दिमाग अब भी बुरी तरह उलझन का शिकार थे। पागल लड़की, बाहर हुई अनाउंसमेंट नहीं सुनी? जीतने वाले कपल के लिए 10 लाख का इनाम है, यानी अगर तुम हिस्सा लो तो 5 लाख तुम्हें मिल सकता है और नानू के इलाज के लिए भी मज़ीद इतनी ही रकम की ज़रूरत है ना? आयज़ा ने बिलाखिर अपनी तमाम बातों का मकसद बताते हुए बिल्ली थैले से निकाली थी। क्या तुम पागल हो? मैं और डांस कंपटीशन में हिस्सा लूँ जिसे डांस की अलिफ बे भी नहीं आती? क्यों मजाक कर रही हो यार? स्टेज पर जाकर अपना मजाक बनवाने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। वो उसकी बात सुनकर बिजारियत से कहती वापस पलटी थी, जब जोया ने उसका हाथ थाम कर उसे रोका। मेरी पूरी बात सुनो जोया, ये गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए, या यूँ समझ लो कि शायद ये ऑफ़र तुम्हारे लिए आई है। वरना खुद सोचो, इससे पहले फ़कत 1 से 2 लाख का इनाम होता था, लेकिन आज पूरे 10 लाख का इनाम है, जिसमें से एक पार्टिसिपेंट्स को 5 लाख मिलेगा, जबकि तुम्हें भी इस वक्त 5 लाख रुपए की अशद ज़रूरत है। ये इत्तफाक हरगिज़ नहीं है कि इनाम इतना ही है जितनी रकम तुम्हें चाहिए। इसे रब की जानिब से इशारा समझ लो कि उसकी तरफ से तुम्हारी मदद आई है, मुश्किल से निकलने की राह सुझाई गई है तुम्हें। अब तुम उससे फ़ायदा उठाओ या ना उठाओ, ये सब तुम्हारी मर्ज़ी है। रही बात डांस ना आने की, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सॉन्ग के मुताबिक हल्का हल्का मूव ही तो करना होता है, और अगर खुशकिस्मती से डांस पार्टनर अच्छा हो तो वो खुद आपके डांस को बेहतरीन बना देता है। कोई भी यहाँ तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मंजा हुआ तो कोई भी नहीं है यहाँ। वैसे भी तुमने पिछले साल यूनिवर्सिटी के फंक्शन में डांस किया था, जिसकी वीडियो दिखाई थी मुझे। अच्छे खासे स्टेप्स कर लेती हो, इस चांस को मत गंवाओ। आयज़ा ने तफसील से कहते हुए उसे समझाने की कोशिश की थी। वो डांस मैंने अकेले किया था आयज़ा, जिससे पहले बाकायदा रिहर्सल्स हुई थी। यहाँ अचानक कैसे, और वो भी कपल डांस? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। किसी गैर मर्द के करीब आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मैं उन्हें खुद को छूने की इजाज़त नहीं दे सकती। इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं। वो नफ़ी में सर हिलाती इस आइडिया को मुस्तरद कर गई थी। जोया, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो।
یہاں سب کے سامنے فقط کپل ڈانس کرنا، کسی لڑکے کا ہاتھ تھامنا، اس کے ساتھ ڈانس اسٹیپس کرنا بہت بہتر ہے ماڈلنگ کی دنیا میں جا کر دوسروں کے مجبور کرنے پر ان کے بیڈ رومز کی زینت بننے سے۔ آئی ایم سوری کہ میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن تم اچھی طرح جانتی ہو وہاں کوئی بھی اتنا دودھ کا دھلا نہیں ہوتا کہ بنا کسی ڈیمانڈ کے کسی لڑکی کو کام دلا دے، اور لڑکی اگر تم جیسی خوبصورت ہو تو وہاں کے مرد کسی اژدہی کی مانند تیار بیٹھے رہتے ہیں اسے نگلنے کو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم ماڈلنگ نامی اس دلدل میں اترو اور اس کا ذریعہ بھی میں بنوں، اسی لیے مشورہ دے رہی ہوں کہ آج اس لمحے حاصل ہوئے اس موقع کو ضائع مت کرو، باقی تمہاری مرضی ہے۔ عائزہ بات مکمل کرتے ہوئے فیصلہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ گئی۔ زویا کتنے ہی پل شش و پنج میں مبتلا کھڑی رہی، لیکن یہ کمپٹیشن یہاں موجود کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے اور کیفے کی پبلسٹی کے لیے ہے۔ کیا کسٹمرز اعتراض نہیں کریں گے کہ اسٹاف ممبر کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ انہیں یہی لگے گا کہ اسٹاف ممبرز حصہ لے رہے ہیں تو ونر کے معاملے میں دھاندلی ہوگی۔ زویا نے ایک اور نکتے کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ اعتراض کیوں کریں گے جبکہ اس بار ونر ججز چوز نہیں کریں گے بلکہ ووٹنگ کی بنا پر ونر سلیکٹ ہوگا؟ ایسے میں دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عائزہ نے اعتراض رد کیا۔ مینیجر مان جائے گا؟ وہ ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ مینیجر سے میں بات کر لوں گی، ڈونٹ وری، بس خود پر یقین رکھو اور جا کر عاطف کو نام لکھواؤ اپنا، کیونکہ لسٹ فائنل ہونے والی ہوگی۔ عائزہ کے کہنے پر وہ گہری سانس بھرتی اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ عائزہ اب مینیجر کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگی تھی تاکہ زویا کا نام لسٹ میں شامل کروانے کے لیے انہیں قائل کر سکے۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ محویت کے عالم میں اس ایک چہرے پر نگاہیں جمائے اپنے پسندیدہ ترین کام میں مشغول تھا جب اسٹیج پر اناؤنس ہونے والے کپلز کے ناموں میں سے ایک نام سن کر بری طرح چونکا۔ زویا اس کمپٹیشن میں؟ اس کے حواس ایک دم الرٹ ہوئے۔ تبھی مسٹر لاشاری نے زویا کے ڈانس پارٹنر کا نام اناؤنس کیا تھا، اور اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام سن کر سلطان کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ پورے وجود کو اچانک اس سراب نے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ ناپسندیدگی سے اب اناؤنسمنٹ کرتے مسٹر لاشاری کو دیکھ رہا تھا، پھر دوسری جانب نگاہ دوڑائی جہاں اویس نامی وہ ایوریج سا لڑکا زویا کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلطان کے اعصاب تن سے گئے، چہرے پر خشمگی تاثرات نے اپنی جگہ بنائی تھی، آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ ایکسکیوز می، اچانک وہ پاس سے گزرتے ایک ویٹر کو مخاطب کر گیا۔ جی، ویٹر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ کمپٹیشن تو کسٹمرز کے لیے ہے نا؟ اگر آپ اپنے اسٹاف ممبرز کو شامل کریں گے اس میں تو کیا یہ کسٹمرز کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ سلطان کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا۔ اسے زویا کا اس کمپٹیشن میں حصہ لینا قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ سوری سر، لیکن صرف ایک ہی اسٹاف ممبر اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہیں اور ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت دی گئی ہے، کیونکہ انہیں اپنی نانوں کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو ان کی قسمت ہے کہ وہ جیتتی ہیں یا نہیں، لیکن اگر وہ کوشش کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے، جبکہ ونر کا فیصلہ یہاں بیٹھے کسٹمرز کے ووٹ ہی کریں گے۔ اس ویٹر نے نرمی سے وضاحت دیتے ہوئے ساتھ زویا کی مجبوری کے متعلق بھی بتایا تھا، اور وجہ جان کر سلطان کو عجیب سے تاثرات نے آن گھیرا۔ اس کے بینک اکاؤنٹس میں اتنے پیسے تھے کہ جن کی گنتی کرنے میں شاید سالوں لگ جاتے، لیکن وہ لڑکی جو اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہو چلی تھی، فقط کچھ روپے کی خاطر اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ اپنی ضرورت کی وجہ سے اس ڈانس کمپٹیشن میں حصہ تک لینے پر تیار ہو گئی تھی۔ میں پہلے کیوں نہیں جان پایا اس کی مشکلات کے بارے میں؟ شاید اسی لیے وہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی پریشان تھی۔ سلطان کو 2 دن پہلے کی اس کی روئی روئی صورت یاد آئی جب اس کے رونے کی وجہ جاننے کے لیے اس نے وہ چپ زویا کی کلائی میں بندی گھڑی پر لگائی تھی۔ اس چپ کی بدولت وہ اس کے منہ سے نکلتے خوبصورت الفاظ تو سن چکا تھا، لیکن زویا نے اس دوران ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے اس کی پریشانی کا علم ہو سکتا۔ پھر شاید چپ کہیں گر گئی تھی، تبھی زویا کو نہ چپ لگائے جانے کا علم ہوا تھا اور نہ ہی گرنے کا، اور سلطان نے وہ چپ ڈی ایکٹیویٹ کر دی تھی۔ لیکن آج اس کی پریشانی کی وجہ جان کر سلطان مضطرب سا ہو گیا تھا۔ اگر میں اس مشکل وقت میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تو اکاؤنٹ سے موجود ساری رقم میرے لیے بیکار ہے، لب بھیج کر کہتا وہ کرسی کھسکاتا اٹھا تھا، پھر کیفے سے نکلتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے چیک بک نکالی، پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کر پین برآمد کیا۔ بلینک چیک سائن کرتے ہوئے اچانک اس کے دماغ میں کوئی خیال آیا تو وہ رکا، ہاتھ بھی تھم سے گئے۔
मैं किस हैसियत से ये चेक उसे दूंगा? और क्या वो मेरी दी गई रकम लेगी? क्या कहूँगा उसे? किसी अनजान आदमी की मदद वो क्यों कबूल करेगी? और अगर मजबूरी के तहत ये रकम उसने ले भी ली तो उसके जैसी खुददार लड़की आगे की ज़िंदगी में रकम लौटाने की फ़िक्र में मुब्तला रहेगी। किसी के एहसान का एहसास उसे दबाए रखेगा। बहुत सी सोचों ने उसके जहन को जकड़ा था। मुझे कुछ और सोचना होगा, किसी और तरीके से उसकी मदद करनी होगी जिससे उसकी इज्जत नफ्स यूं मजरू ना हो और इस रकम को वो कर्ज समझकर लौटाने की फ़िक्र में मुब्तला ना रहे। सुल्तान ने जहन के घोड़े दौड़ाते हुए कोई और राह निकालने की कोशिश की थी। फिर कुछ देर बाद कोई फैसला करते हुए उसने ज़ुबैर को कॉल मिलाई। हाँ ज़ुबैर, तुम्हें लोकेशन भेजा हूँ, फ़ौरन यहाँ पहुँचो, कुछ काम है तुमसे। हुक्मिया अंदाज में कहता वो कॉल काट कर चेक बुक और पेन पैंट की जेब में डालता वापस कैफ़े की जानिब बढ़ गया था। अलबत्ता इस बार चेहरे पर इज़्तिराब की जगह फिर से सुकून ने ले ली थी। एक्सक्यूज़ मी, उवैस नामी वो लड़का जो जोया का डांस पार्टनर था, वो कैफ़े की जानिब से दिए गए 3 पीस आउटफिट में आईने के सामने खड़ा बाल सेट कर रहा था जब ज़ुबैर ने उसे पुकारा। जी, उसने पलट कर ज़ुबैर को दिखा। अकेले में बात हो सकती है? इट्स अर्जेंट। ज़ुबैर के कहने पर चंद लम्हे वो शशपंज का शिकार उसे देखे गया। फिर जज्बात में सर हिलाता ज़ुबैर के साथ एक कोने में चला आया। जी कहिए। चेहरे पर संजीदगी लिए अब वो ज़ुबैर के बोलने का मुंतज़िर था। दरअसल तुम्हें एक छोटा सा काम कहना था, और काम ये है कि अभी के अभी जाकर तुम्हें लिस्ट से अपना नाम कटवाना है, क्योंकि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे। ज़ुबैर ने सीने पर हाथ बांधते हुए पुरसुकून अंदाज में कहा था, जबकि उसके बात पर मुकाबिल के माथे पर शिकने नमूदार हुई। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? माथे पर बल लिए उसने शाकी निगाहों से ज़ुबैर को घूरा। क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ुबैर एक लम्हे के लिए रुका। देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, लिस्ट से अपना नाम कटवाओ और चलते बनो। अगर खुशकिस्मती से तुम कंपटीशन में हिस्सा लेते और जीतते तो तुम्हारे हिस्से में 5 लाख का इनाम आता, लेकिन लिस्ट से नाम खारिज करवाने के बदले तुम्हें 10 लाख दिया जाएगा, वो भी हार जीत के झंझट में पड़े बगैर। ज़ुबैर ने रसान से कहते हुए उसके सामने ऑफ़र रखी। और दूसरा रास्ता? उस शख्स ने सवालिया निगाहों से ज़ुबैर को देखा। दूसरा रास्ता ये कि कंपटीशन से पहले तुम्हें अगवा करके यहाँ से कहीं बहुत दूर फेंक दिया जाएगा। उसके बाद 5 लाख तो क्या, 5 रुपये तक नहीं मिलेंगे। चॉइस इज़ योर्स। ज़ुबैर ने कहते हुए माथे कंधे उचकाए। मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था? ऐसे कौन ऑफ़र करता है? सिर्फ लिस्ट से नाम खारिज करवाने के बदले 10 लाख और इनकार पर किडनैपिंग की धमकियाँ। तुम पागल हो क्या? उवैस ने बेयकीनी से कहा। मैं तो नहीं, लेकिन जो शख्स ये सब करवा रहा है वो ज़रूर पागल हो चुका है, और उसके पागलपन से अभी तुम वाकिफ़ नहीं हो। ज़ुबैर ज़ेर लब बड़बड़ाया था, जबकि उसकी बड़बड़ाहट उवैस के कानों तक रसाई हासिल नहीं कर सकी थी। अगर मैं इसे मजाक की बजाय सच भी समझ लूँ तो मेरा एक सवाल है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और फ़कत इतने से काम के लिए इतनी बड़ी रकम किस लिए? उवैस अब अबरू उचकाए सवाली अंदाज में उसे देख रहा था। ये तुम्हारा मसला नहीं है, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। अपना फैसला बताओ और ये 10 लाख का चेक ले जाओ, वरना मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ज़ुबैर ने फ़ोन पर स्टॉप वॉच का टाइमर लगाया और एक जानिब वो फ़ोन और चेक रख दिया। उवैस पुरसोच निगाहों से चेक को देख रहा था, जबकि ज़ुबैर का हाथ जेब पर था जिसमें क्लोरोफॉर्म की बोतल और रुमाल मौजूद था। मैं लिस्ट से नाम कटवाने के लिए तैयार हूँ। अभी 1.5 मिनट गुजरा था जब उसने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए वो चेक उठा लिया। गुड बॉय। ज़ुबैर ने जेब से हाथ हटाते हुए पुरसुकून सांस खारिज की। मैनेजर के पास जाकर फ़ौरन अपना नाम कटवाओ और अपनी जगह ये नाम लिखवा कर आओ। चेक इसके बाद मिलेगा। उसके हाथ से चेक उचकते हुए ज़ुबैर ने फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा नाम उसके सामने किया। रूहान हैदर। उवैस ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। राइट। कपल्स को बुलाने के लिए स्टेज पर अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। हरी अप। और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें स्टेज से भी उठवाने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ज़ुबैर ने वार्निंग भरे लहजे में उसे मुखातिब किया। इतना पागल तो नहीं हूँ कि 10 लाख छोड़कर उस 5 लाख के पीछे भागूं, जिसका कुछ कंफर्म भी नहीं कि मिलेंगे या नहीं। तुम यहीं रुको, मैं भी मैनेजर से बात करके आता हूँ। कह दूंगा कि घर में इमरजेंसी हो गई है, इसीलिए जाना ज़रूरी है।
उवैस बात मुकम्मल करता वहाँ से हट गया। मिशन कंप्लीटेड। बी रेडी फॉर अ रोमांटिक कपल डांस विद योर लव। उसके जाते ही ज़ुबैर ने सुल्तान के नंबर पर मैसेज छोड़ा था। 7 शरारती से इमोजीज ऐड थे। वहाँ से कुछ दूर बैठे सुल्तान ने फ़ोन पर आए इस मैसेज को पढ़ा तो बेख्तियार लबों को एक दिलकश सी मुस्कुराहट ने छुआ था। वो अब स्टेज पर अपने नाम के अनाउंसमेंट के इंतज़ार में था। दिल गवाही दे रहा था कि आज की ये शाम निहायत खुशगवार, हसीन और यादगार होने वाली थी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? और जनाब, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ोया रूहान हैदर यानी HR को पहचान पाएगी या नहीं? आप क्या कहते हैं इस बारे में और आपकी क्या राय है आने वाली एपिसोड के बारे में? हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम इस नावल की नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।